एबे तमे घर काट एमिति 5टा गार काट एमिति 5टा गार आ एमिति 5टा गार आगे काट काट सीधा होनी हो न हो हमर तो खेलियार कथा आमे तो आगुरु पुराना खेलाड़ी पण आमे गार भूल हो गेला खेल भूल होजी तापरे एई जो घर 1 2 3 एई 3 1 2 3 एठी एमती गोटे गार टणा जीवो हां सेटू सी गोटे टणा जीवो एटू ये गोटे टणा जीवो सेटू हां एटू कोण कोण गार टणा जीवो एबे हमर घर रेडी हे गेला हमर घर होजी 25 टी 25 टी घर हमर होजी 20 टी छेली 4 टी बाघ गोटे रहइबो पानी पिया घर बाघ भी छेली की खाई परिबो छेली भी बाघ को निपाणिया मारी परिबो से घर भितर को जदी बाघ न जाई परिबो एटी पानी पी परिबो तेनु करी से पानी रे निपाणी रे मरिबो पानी न पी करी मरिबो आ बाघ को छेली भी आयत कर दे केमिति ना दीदी जण जदी बाघ पाखरे जदी दीदीटा छेली रहले बाघ आउ डेई की खाई परिबो नाही बाघ आपण नेबे ना मु आ बाघ तमे धर बाघ हां मु बाघ आगे थोइबी ना बड़ नाही आगे बाघ रहिबे ना आगे बाघ रहिबे या परे मु 5टी गोड़ी रखिबी 5टी गोड़ी परे तमे बाघ चलेइबो रखंदु एई मोर 5टी रहिला तमे चला बाघ गोटे घर जाई परियो थर बाघ गोटे घर भी बार बार जाई परियो ता रास्ता थिले से जीवो बर्तमान बंदी पकेयार योजना रही देखिया तू केमिति खाई दऊ छेली मुझे देखी चलो 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 बाघ तो बंदी पड़ो हाँ एडी चलीला चला बंधी बढ़िया अवस्था बाबा आसी पहुंची गले कुआडे जीवो बाघ देखिया छेली पछे पछे गोड़े जीवो कुआडे देखिया बाघ किछि खाई पारे चारि बाघ गोटे करକୁ आइलेनी गोटे कणिकिया है कि बाघ रहिबे चला 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 मतन छक्का पंधा रे चली
ସବୁ ଘର ଫିଲପ। ସବୁ ଘର ଫିଲପ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ବସିଲା ପରେ ରହିବ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଆ ଘର। ଯଦି ସେ ଘରକୁ ବାଘ ଆସି ନ ପାରିବେ ପାଣି ପିଇବାକୁ, ବାଘ ଛଟପଟ ହେଇକି ମଲେ। ବାଘ ଖେଳ ଖତମ। ବାଘ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଚାଲିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ବନ୍ଦୀ ପଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚଲେଇବେ, ସିଏ ଚଲେଇବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମାନେ ଛେଳି ଚଲେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘଙ୍କର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାଘ ପାଣି ନ ପିଇ ପାରିକି ଜୀବନ ହାରିବ। ଚଲା ଚଲା। ସେଇଟା ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ବନ୍ଦୀ ପଡି ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିପାଣିରେ ମଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାଣି ପିଇବା ଘର ରହିଲା। ବାଘ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଏଇ କେବେ ଆଉ କୁଆଡେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବାଘ ଏ ବାଘ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ବାଘ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ବାଘ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବାଘ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଛେଳି ଚାରିଆଡେ ଜଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଘ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା, ଯିଏ ଯୋଉ ଘରେ, ସିଏ ସେଇ ଘରେ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୀ ପଡିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଦେଶୀ ଚେସ୍ ଖେଳ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ୟାଠୁ ଭଲ ଭଲ ଖେଳ ଅଛି, ଖେଳ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଇଏ ଖେଳ ସବୁ।